বাগুড়িকের লোকেল প্লেস লাগে পাহাড় মাঝে মাঝে আর খুব ধুনিয়া পরিবেশ। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस? কি খবর তহনিকা সবার ভালো কি নাকি কমেন্ট করা। তো গাইস কালকে ভিডিও দেখে কেমন পালা কমেন্ট करवा और आज ही काल बागोड़ी एपिसोड 2 लगे এটা और हमने जा रहा है पहाड़ में झाड़ काटल और अगला मोर पूरा सब मोर बाहर को है मैं माने দেখা দেখলে ব্লগ স্টার্ট হয়ে যায়। তো তনিকো দেখাবো আজি ওই নামটা है मोर खाली মকল ঘুরে যায় দেখ मैं কোনা করো খালি আমুল পান ছাড়া पूरी बाबा रे। सुकून का नाम सुना है, इधर सुकून मिलता है। ओ ये टू जो सर बनक मिलाले है अब तो खाकड़ा धरब दिया ये जाबो हमने झाड़ू काटेल और काल के भिडिओ देखे बोले कमेंट कर जनाबा और कंटिन्यू ब्लॉग्स এতিয়া देखेल पाबा এতিয়া केदिन फ्री भी आही बागुड़ी के लोकल प्लेस लगे पहले यार धुनिया একটা পাহাড় মাঝে মাঝে और खूब धुनिया परिवेश। मोर भाई आगे आगे जा रहा खूब ভাল লাগে যখন এরকম প্লেস में আগুয়া के हम যাইলা और ঢালটা পড়বে দেখে পালা খুব বেশি ভাল লাগিলা আর যাই এতিয়া এই রোড खतरा दो है बोला है पूरा देख इस वाटरफॉल अब जा पूरा भय भी लगा थे बाबा वाटा लोकेशन यार बहुत बेसी ভাল লাগে এরকম प्लेस में आइले और सुकून मोहब्बत की पहाड़ में और हम आगे पहाड़ में। हैवी एक प्लेस आसाम में बहुत जगह भी जाए तो बागुड़ी आइली और बहुत डांगर वाटरफॉल इतना ভাল नहीं लगे छोटी वाटरफॉल में जाके बेसी ভাল लगे। तो दोनों सब आवा और बागुड़ी में और पूरा झाड़ू काटे लगे चलो भाई कि दूर निबी पानी माने फुल पिरियड पानी फुल पिरियड माने जौनटा मिनरल वाटर माने जौनटा থাকে যায় हाने तो नॉर्मली हाने जौनटा कुआं से खाइला पानीटा वो पानीटा माने एकदम आयरन भी থাকেला কিন্তু এটা पानी फुल नेचुरल फुल प्योरेट पानी सच में ये पानी से तो मुंह धुबे तो बगा हो जाए पूरा बगा भी होएगा कोई बोल दे बाकी बोल दे बगा भी होएगा मोटा भी पाएगा ये पानी देखो कोई रे बाबा रे झाड़गन तो लाग दिखा दे मुझे एक धरे के एक टान दिला तुला जाए तुले आसली फिर भी पूरा हाथ कटा गले आराम मुझे झाड़ा तुलबा आरो किबा लगा थे मके हो गेलो केतना लागबो घर झाड़ लगे होय 100 लगा भेट डाबे भी कर दिया ने ठगे दिया देख এই কোন তুরা देख ए सामान बहुत लगता है आयो रे लास्ट मोमेंट एकदम चूल झापड़ा गए पूरा मोर। तो सब भाई सब जा रहा झाड़ काटली क्या नदी भी पाब तले भोग भी लगे पूरा अरे इतना झाड़ काटली पूरा और मोर हाथ राजा है और भाई सब जाए प्लेस तो देखा सबके और सबे देख पाला कमेंट करवा और गामसा उमसा मार के पूरा खूब बेसी ভাল लगल तहनिके वो देखा ली और हमें भी फूर्ति कर ली लाइफ से अलग सुख अनुभव कर ली और ब्लॉग से देखे बोले कमेंट जनाबा और इतना खाका धर बोले भावे है तो खाकड़ा भी धरबई और काजिरंगा जो हाथ टूरिस्ट कैदिने काली पशु जा रही भिडिओटा पोस्ट कर रही यूट्यूब में जावार देखा वहाँ भी गड़ा हाथी भालुक सब देखा ली और देखा आज भल लगे सब्सक्राइब करवा और इतना आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि इतना बहुत दूर है और जाए लगी तो जा रही
থাকা নাইকিয়াই সিহঁতে খুজি খুজি আৰু এদের ভনী পালো বাৰু এদের ভনী পালো বাৰু ডাঙৰ পালো কিন্তু মোৰ ৰাচিয়ে নাই সেইকাৰণে মই নাই পালি আৰু আইলি খুব ভাল লাগিল আৰু এতিয়া উইণ্টাৰ ডেমেজ হৈ আছে যিহেতু তো ঘৰত যাক লাগি আৰু এতিয়া বাঁচ বি খৰি বি ঝাড়ু বি একদম দিনটা একদম ভাগৰ লাগিলে পুৰা কি বলে কি বলে খাবলে এইটো কি শাক এইটো পূজা এইটো খাবলে এইটো খাবলে এইটো খাবলে পাহাৰীয়া শাক ৱাও क्या बात है আৰু এইকেইটা গাহৰি মাংস পৰা বনাব এইটো গাহৰি মাংস মানে পুতিব মানে এইটো এইটো কি বুলি কয় এইটো কি বুলি কয় এইটো কি বুলি কয় মেহেক পাত ন তো এইটো পাত দি মানে বনাই মানে মানে হোৱা দে খাবলে আংখু হয় না আংখু ইয়াৰ গুটি এটা থাকে হয় না দালি দি খাব পাৰে লগত খাব পাৰে এই পাত্তা তো চিনে রাখ দালে থেকে খায় क्या बात है क्या बात है क्या बात है सभी नाइस सभी उठियो लग पाई ভাল লাগিল চলো তো এতিয়া যাক লাগি আৰু পুৰা তো যাচ্ছি আৰু এতিয়া খুব বেছি ভাল লাগলা আছে project লাগে পাহাড় পাহাড় ঘোরা এক্সপেরিয়েন্স হলা বেলেগ লাগলা আজি লাইফে খুব বেছি ভাল লাগলে আর আমার বহিংলা পুরা খাংড়া ধরলা এতিয়া ওই খাংড়া ধরকে আনছি নাকি একটা হলো মত বড় বিলাই আছে বুনাই পাইলা ইউটিউবত মাংরা দাদা ये साबो दे आंटी साबो दे हां हां ठीक है मांगरा दादा हां दादा दादा मांगरा दादा हां खाओ दे हां खाओ दे बाय बाय हां मांगरा दादा बोलले चिने नहीं बात है मुझे ওদের যাক লাগি ও হেৰি দেৱিকা কিমান দূৰ আৰু হা এটা আমি বহুত দূৰ আহে তো যাক লাগি খুব বেছি ভাল লাগলা কাজি আছে চলো তো ভাগ লাগিল রে ঠাণ্ডা লাগা থাকে এতিয়া গা ধুবই গা ধুকে ভাত খাবই আৰু দেখো বহিন ভাই সব যাই হলো খাকড়া তো ধরে নাই পালি একটাও পালি পালো বলে খাগড়া পালো বলে খাগড়া পালো 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 আরে ভাই ওই এটা ওয়াটারফল আছে এটা ন উনকা নাগিনি জনি বিয়া পাতনি গলাই ভাল থাকি যায় তোরা টেনশন নাই লেবে মই নাগা ভজি আনব হই তো ভিডিও বেশি দিন লাইক করব মই আজি ভিডিও মে এন্ড করছি আর ঘর যাবই চলো सके यहाँ पाई गली और वीडियो देखे पाले कमेंट करवा और आज जोनटा पहाड़ में गली और देखाली सब लास्ट देखा कर थैंक यू एंड लव यू और देखवा वीडियो भल लगे शेयर करवा थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लव यू ऑल।